देखो हमर छमन ठाकुर देखो वीडियो करा हाय हेलो गाइस मत देखा करो खाऊले वीडियो करनी देख ये पिला माने केमती केंदा सब काढुछनी खाଇବା ପାଇଁ ଆମ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାପା ବି କେନ୍ଦା ଆଣିଥିବେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଦେଖ କେନ୍ଦା ଆମ ବାପା ଆଣି ମତେ କେନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ ଧାନ ଛିଞ୍ଚା ଭଳିଆ ଇଏ ମୋ ହିସାବରେ ନାତୁଣୀ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲାଗୁଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ନାତୁଣୀ ମୁଁ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଗଲୁ ନାତୁଣୀ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲେ ମଜା ହେନୁ ବି ମୋ ନାତୁଣୀ ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଦେଖ पानी वीडियो काटी जा रहा वीडियो करी छु ते तो पढ़ला है भाज ते तो पढ़ला भले देखो सुबह जो पढ़ला मोर नातुणी मु ताऊ सब डाके गेलो रे फटा मजा है सारा दांड पटू आइला मोर पासल गोटा है भणजा मुझे जा गनु जाई मो भणजा पकड़ हाथ देकी अनेक दिन सतई चिन्हनी मो नंद को कहनी पैसा आनी दियती से देले आनी पैसा पासल आनु सारा पर नंद भाज मु खरार बसनु खाइबा बस गनु नंद भाज खरा बेलिया गरम भात खाइबा आज मो वीडियो केमती नागिला कमेंट रे जणैबे जगन्नाथ संग माने एबे मु रहूची नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो।